अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस मौजूदा हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बहुत अमेजिंग पैकेज का अनाउंस किया। ये एक इंसेंटिव पैकेज पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मराहत दी गई हैं, टैक्स रिलीफ्स दिए गए हैं, इसमें एमनेस्टी दी गई है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है, जो कि एक इंतहाई काबिल कदर बात है और काबिल सताइश बात है। जब इसको एक प्रॉपर इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाएगा तो यकीनन इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसकी जो एक्टिविटी है वो एक प्रॉपर इंडस्ट्री के फ्रेमवर्क में हो सकेगी, जिससे ना सिर्फ इससे वाबस्ता लोगों को फ़ायदा होगा बल्कि इसमें नई इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और मौके पैदा हो सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने हालिया दिनों में जो पैकेज अनाउंस किया, इसकी जो बेसिक वजह और बुनियादी वजह है वो ये है कि इस सेक्टर से वाबस्ता स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर को उनकी एम्प्लॉयमेंट इंटैक्ट करने के लिए, उनकी मुलाजमतों के मौके बेहतर से बेहतर नए क्रिएट करने के लिए इस पैकेज का अनाउंस किया गया है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस सेक्टर से वाबस्ता लोगों की ना सिर्फ मुलाजमतें महफूज रहें बल्कि इस सेक्टर में अगर तरक्की होगी, इस सेक्टर में अगर ग्रोथ होगी तो बेपनाह नई मुलाजमतों के मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, नए एवेन्यूज क्रिएट होंगे जिसमें स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एवरी एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। और आज भी ये सेक्टर, आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को मुलाजमतें फराहम करता है, तो इस सेक्टर के अंदर अगर एक्टिविटी बढ़ेगी, इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ बढ़ेगी, इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी तो यकीनन नई मुलाजमतों के बेशबहा मौके मिल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से जो पैकेज इमरान खान की हुकूमत ने दिया, ये पैकेज के अंदर जो एक बात मैंने आपको बताई कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर मुलाजमतों के नए मौके क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर एक सबसे बड़ा काम किया गया है कि एक एमनेस्टी डिक्लेयर की गई है कि जो भी इस सेक्टर में मकान बनाने, बिल्डिंग बनाने या प्रॉपर्टी को में इन्वेस्ट करेगा, उससे उसकी रकम का, उसके पैसों का सवाल नहीं पूछा जाएगा, मनी ट्रेल नहीं पूछी जाएगी। और ये छूट, ये एमनेस्टी 2 साल के लिए दी गई है। पहले इसका अनाउंसमेंट 1 साल के लिए किया गया था और अब इसे 2 साल पर मुहित कर दिया गया है। इससे यकीनन जो पिछले दिनों आपको पता है कि गुज़िश्ता कई सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर एक जमूद का सा की कैफियत थी, मार्केट के अंदर एक्टिविटी डल हो गई थी, ख़रीदो फरोख्त रुक गई थी, कम हो गई थी और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इस मार्केट के अंदर रोलिंग ऑफ मनी रुक गई थी और उसकी वजह यकीनन ये थी कि FBR की तरफ से और दीगर एजेंसीज़ की तरफ से आपको बार बार ये सवालात पूछे जा रहे थे कि आपकी इनकम सोर्स क्या है, आपको टैक्स रिजीम के अंदर आना पड़ेगा, 50,000 प्लस से जो कैश की जो मूवमेंट है वो रुक गई है और बहुत सारी दीगर मसाइल थे जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर जमूद का शिकार था। एमनेस्टी देने का मकसद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का यकीनन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकल करके बाहर आए और मार्केट में आए और इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो ताकि मईशत का पहिया चल सके। यकीनन ये एक अच्छी सोच है, अच्छी कोशिश है, लेकिन इसमें एक अलार्मिंग क्वेश्चन याद रखिएगा, वो ये है कि इस एमनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि लोग फिर अपना ब्लैक मनी, ग्रे मनी और अपना ब्लैक पैसा लेकर के इस मार्केट के अंदर आ जाएं और ज़मीनों की ख़रीदो फरोख्त इतनी तेज़ी से बढ़ जाए और उसकी कीमतें इतनी आगे बढ़ जाएं कि फिर वो एक आम आदमी की पहुंच से जैसे कि पहले भी दूर हो चुकी है और मज़ीद दूर ना हो जाए। तो
اس میں بلیک منی کی انوالومنٹ کو روکنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو روکتی ہے۔ یقیناً کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کے لیے ایمنسٹی دینا، ایک انڈسٹریل ایکٹیویٹی کے لیے ایمنسٹی دینا، اٹ میک سینس۔ ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف خصوصی طور پر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی جو شرائط ہے اس میں ایمنسٹی کی گنجائش ہوگی؟ یہ ایک سوال ہے، اور اگر اس کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں تو گورنمنٹ اس کو کس طرح سے فیس کرے گی، دیٹس دیئر میٹر۔ لیکن یہ ایک پہلو یہ بھی ہے اس کا کہ ایف اے ٹی ایف منی ٹریل پوچھ رہا ہے، ایف اے ٹی ایف نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی قسم کی ایمنسٹی ڈکلیئر کی جائے، بلکہ ایف اے ٹی ایف کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ ریسٹرکشنز بڑھائی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کس طرح سے گورنمنٹ اوور کم کرتی ہے یہ آنے والے دنوں میں ہمیں اندازہ ہوگا، اس کا پتہ چلے گا۔ ہاں، بزنس کی موبلٹی، بزنس کی سائیکل کی ایکٹیویٹی بڑھنا اور بزنس جنریٹ کرنا گورنمنٹ کا مقصد ہے، امپلائمنٹ ایکٹیویٹی کریٹ کرنا گورنمنٹ کا مقصد ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آئندہ دنوں کے اندر جب بھی جیسے یہ صورتحال سے بہتر ہوتی ہے، ہم کووڈ-19 کے مسئلے سے دوچار ہیں، اس وقت پوری دنیا اس سے دوچار ہے، تو ظاہر ہے اس کے بعد ایک نئی جہت، ایک نئی ڈائنامکس دنیا کی کریٹ ہو سکتی ہے۔ اس انڈسٹری کی کیا صورتحال بنے گی؟ یہ وقت جب کہ لاک ڈاؤن کا ہے، اس وقت جب کہ سب لوگ اپنے گھروں میں ہیں، اپنے کاروبار ان کے نہیں چل رہے، ان کے اسکول، کالج، یونیورسٹیز بند ہیں، پیپل ہیو پلینٹی آف ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ اٹ۔ کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ مکانات کی، ہاؤزنگ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 1,20,00,000 گھروں کی ڈیمانڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے آج اس وقت موجودہ پاکستان کے اندر۔ تو یہ ڈیمانڈ تو ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جائے گی، اس کو پورا کرنے کے لیے مکانات بنانے پڑیں گے، اس کو پورا کرنے کے لیے کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کو ہوتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، تبھی تو یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے گی جو آج پورے پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس ڈیمانڈ سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جینوئن ڈیمانڈ ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے نئے مکانات، نئی زمینیں کریٹ کرنی پڑے گی، اور اس سلسلے میں آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو مشورہ دیں گے۔ We will guide you about proper investment model، کہاں پر آپ کی بہترین، جہاں آپ طرز رہائش حاصل کر سکیں، جس کی لوکیشن بہت اچھی ہو، جس کی قیمتیں مناسب ہوں، اور جو کہ لیجیٹمیٹ اور ایک اسٹرانگ گروپ سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ آپ کا سرمایہ محفوظ بھی رہ سکے۔ نیچے دیے ہوئے نمبروں سے ہم سے رابطہ کیجئے اور ہم آپ کو گائیڈ کریں گے اس سلسلے میں، خوب سے خوب تر کی تلاش میں آپ کے مددگار و معاون ثابت ہوں گے۔ بہت شکریہ۔